pe na mo de ebe kura beta be mo ga na mi kura be mi ga son le bible ame mo so so iji mi le choka ka ni so ke ya iji mi ga le ile ka puaji mi da pe na mo de ta aka mo so so la connaissance de Dieu si je mau e nti mi ga faro ma bia tu mo da parce go wa to gbera de ma nya klo to jino ka tata ma o ga mi da pe mi do reji ka me ga su bena mi afia no e so no fia blele asio me to jino la de la asio me Yehowa va pour le outroya na mi nye bena si maje ta pe du college chochron e atafia no mi le outroya le Yesu pen comme amen 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 mi glova in sobe mille sinso so wala sijeje ya majima de ku fia we nye ku sonye baba nous sommes madame pasteur Nyachiglo et moi c'est Nyachiglo Kokou André ne mi dit yo ga pon channel YouTube ya allez tu me taper André Nyachiglo et vous allez trouver tous les messages vidéo qui s'y trouvent il y a pas kata ma on ira na mo ba jima 228 00 228 99 00 05 58 ma on ira ça nya gade nous sommes madame pasteur la khona le yere nya pa gbale ta black ton vol et cas pour black ton vol quel peut black ton voton Jérémie 31 verset 31 et 33 ya se nu na yere mi pa gbale ta black ton vol ke pour black ton vol ke globena Yehowa be kpoda nkeke ligbona eye ma bla nu ye ple Israël peu à peu ple Juda peu à peu pour black ton vol et ton globena que bomu nous si me le bablague ple Israël peu à peu l'enkeke siao me bela enya esi ma cho nye sela adewo pe dome eye ma ngre do pe jinu ma nye ma unawo eye wawo wa nye juko Yehowa egble amen 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 mi wo mo pe sie mi de sie me vo mi globe de senye mo pe de fia amogoto alo jipo no lawo pe zozome que mi son chonchi vo nke ti mo be aso de mi amolo iye ni mi ate ko jipo do jipo to po zozome ado mi apa gbeme ifia be ya mo si jipo onchi eni nto ma pa gan vegon mi le jao grand de la loi écrite sur les cœurs mais tu m'as globé au don bebe bon bododo e ya va yo koko bododo koko ema be ya to don be ye ya de bododo ye ya e la nyebe ma wonye se o de o pe jipe onchi amen ma ne ira be seigneur choka ya ira comme ple Togo Africa ka fils afinele ya yes be comme mais tu m'as globé mbabla veo ne le miasi mi le da sini bible ya mi apompo chonchi aller au couvert on va parler de méthode des deux alliances afine mi ade ina nyowa mi agle mbabla ye ya alo mbabla ko ame aller au we mi akwera fike o wero mbabla ko fike o wero mi agle le mo sinai toji fi ma mo se na li atoji no va won chi do wa va chose we fi mo chose ne le ma et le sinai toji au conseil un symbole de la nouvelle de l'ancienne alliance non pour gloire mbabla ko kwa amasiami na sinai toji OK mi baleji obe nke ba de particularité fiane sinai be se ko le toji sinai toji siade ekpeji donc c'est sur les tables de pierre non pour moi ça va dans le velia et table voir ne peut que vivre mon blona mo sebe va bonyele toji ye macho ese no le ekpeji ble dudu yo alo se de no le toji yoji mi azoma so fia no mi ya table ton pour oui ni le mo ça va dans le velia obe ei maman pour voir le toji ple mo cela et cho se wona me akpa ve ama to le fia yo so dia sina mo se be ya ene se yi du fia yi mu ne alo
mi kpɔ Sinai to dzi ma ok le emegbe wodzo le Sinai to dzi voa wobe wɔ nu ɖe nuwɔwa ni frange la fabrication de frange alo nutata ɖe yi wowɔna ɖe dzesi ɖe awu ŋuti Mose wova gblɔ na Mose be ɖe ne Israelviwo nɔ ŋku ɖo nye sewo dzi la ele be woawɔ ne wodo awua nuɖe la nɔ awua ŋuti woate ɖe awua ŋuti le Mose ƒe agbalẽ 9:38 be ƒom na wo tso dzidzime la ne wodo awua wola tsɔ avɔ bleu alo numasɔ ta ɖe awua ŋuti ne woanɔ ŋku ɖo nye sededeawo ne woalé ŋku ɖo tsi le 9:39 me be que vous auriez cette frange, vous la garderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner en l'infidélité. Donc, Dieu signe dans la wunchina, ben mi tue ne mi bele kpo ade. Israël vieux vigno, mi anon kudo ni se woji. Ne mi alo me de asi be mi va kple be dzidziwo mi ya po nkume nkpɔkpɔ anyanye vodalo lo nteƒe mawɔlawo mi kpɔ le mbabla xoxoa mea nene ye sewowo nɔe ma wowɔ ɖe kpe dzi meva le su wo le dzi dam kpoe nke mawo la gba wɔ eva ɖo se ɖe ne do awu fifia kɔa woate ɖe ŋuti ne do awu ya woate ɖe ŋuti awu ɖe gbe keke tɔ kɔa woawɔ dzesi ɖe ŋuti nɔ ne gbe kpɔ dzesia kɔa yɔ a Mawu be sewo mi ma da ɖe dzi o ye ni dzesi mbabla ko be ƒe sewo donc medzi ma gagblɔ no be le se mɔ kekawo domea Israelviwo da dzi sɔgbɔ wogble mbabla ye Biblia gblɔ na mi le Yeremia ƒe agbalẽ ta 31 29 be ɖe menye ŋu yi bla ku Israelviwo va yi wogbea wa fofo ye agbablɔ nubabla yeye ye le dzawɔ donc mi le fifi mea miaƒo tso nubabla yeye ŋuti azɔ amen wole ɖo to ma kpɔgbɔ nyuie la nouvelle alliance nubabla yeye le nubabla yeye mea mi se nu kekele be ŋkekewo gbɔna mabla nu kple Israel kple Yuda ƒe aƒea nubabla yeye ye mabla kuwo ye dzesi na nye nubabla enye be maŋlɔ nye sewo ɖo ƒe dɔme ye maŋlɔ ɖe woƒe dziwo ŋuti aleluya vovototo ye ma woaŋlɔ míawo dɔme kple dzi ŋuti na mi le nubabla kukua mi na kpɔ zi ɖeka lo le kukua mea ekpedzi wowɔe ɖo eye wowɔ ɖe kpedzia mele su o wogatrɔ va wɔ ɖe awuto dzi dzesi le awu sia awu na do ŋuti be wòanye nubabla kukua ƒe sewowo fifia mawo be yeaŋlɔ ɖe esea ɖe dzikpe ŋuti fike wɔ se yeye nubabla yeye alo mi ɖo to wowɔe le Golgota alo Calvaria to dzi le Mateo ƒe tabla 22:23 be wokplɔ Yesu eye wova ɖo Golgata yi ɖe fia gɔme nye be ametakoli teƒe fi ma ya ŋudrãwɔlawo wokana ɖe fi ma le to ma dzi donc Golgata wɔ se ya le ema na Sinai to dzi eye ni Golgata to dzi le mɔ Calvaire alo Calvaria to dzi leke wowɔ ya ɖo ema na mi kpe be wowɔe ɖe kpe wowɔe ɖe awuto gã dzi be woanɔ kpɔm le sang de Jésus gbãtɔ ye ma le Marko 8:24 be eye wògblɔ na bena eyae nye nye ʋu nubabla yeye ƒe ʋu yewo kɔ ɖi na ame geɖewo haleluya haleluya ye egba ye dzi gblɔ bena Luka ƒe agbalẽ tabla 20 be eye wole nuɖu la etsɔ ekploa ye wòsɔ na wo be eyae nye nubabla ye ƒe ʋu wokɔ ɖi na ame geɖewo le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 11:25 ebe eye wòtsɔ kplɔ sɔ na wo be minɔe eye nubabla ƒe ʋu wokɔ ɖi minɔwɔe ne mianɔ ŋku ɖo dzi ne woxlẽ be na ame geɖewo ƒe nu vɔ tsɔtsɔke gbãtɔ ya ma eve gɔ̃ ye nye be gbɔgbe ƒe ŋusẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:3 ebe ena mi nye nuteƒewɔlawo alo mi sɔgbe hena dɔwɔwɔ le nubabla yeyea me menye
agban lettre meni mumul to vo gbogbo la be mumul la ewu na me ke gbogbo la egbo na gbe ame no bi ko to mo po gbogbo ni ele mia ji yi mo tre mo po si le mia le et ce qui fait dans le tableau to va de couper de be ma to ni gbogbo de mia me ye awebe mia tema wo nye dodo mia tema le nye soda si. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et vous observiez et pratiquez mes lois. Alléluia. Le nous au katan me mi pono ba ko le ze ke ba gba et tabla to vendre bo ma to bo de me mi agbe gbogbo ye gbo na gbe ame enu mo lettre mun na na gbe wu na me le nous au katan me mi le gbogbo me ne mi fofo kata miawe le fa de gbebe mbabla ye meto mbabla nyu to ile miasi mia kwaseto mbabla nyu to ile miasi miawe yare ma ovo mia nsombo chomba lo kwa me ye me le tapo le gbogbo me nanyebe mi le mbabla ve ofofo ye mi ku me po mi son chonchi la ou le ko odoa mi ad po de fia le me kote bere mbabla ye la e koko sogbo sogoko e la bena mia mo koletea e ve mia unchabe mia tema o de seji le gebi to gba le tani puku amadebe Kristo po nchiko kwesugbo eye onye nyakoda kona mbabla nyuto meilleure alliance établie sur les meilleures promesses. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Conséquent, mbabla ya memiliari enyo ekpere miachinya subo wonanye bemi gadade jia wondodola basa se chaucha kuku toto umuri noye egbe ya miawo yala uwe de jimenami inchine jichinya kuno la nandodo la jola gbeme no Mateo sejio ese gbogbo ko egbo agbe miawo nchina wo gbogbo egbo na gbe me be miawo nchina na gbo agbe be nu yokata ni nuvola wa tere mianchi donc si jeje mau le te abaya jie mia ye jinso bere umro sero miawo jieme nu yo wa revala miate globere we america mo ga fio mau no fio e be pass o jagona mo gato jagona mo go go yo wa manyo e se mo jime na wo no nwela unto ja we dara seji mau no yo bere iye tutu mo milia na do to mau e se no jime na be na wo chi da apoto mo da ko no da mo wa gbeta mi ka se mo so ku ya de chompo be e se re o nwele ya ba jikpo nchi azo be mi a odeji koko to aye gbila mo sugbo ye ma ga gbele mi ko ye nchi nwele jikpo nchi na mi gbere mi anchi nya cho de do na na o amoyo mo ko do jime na ola we na o waka for yes mo come amen mo yira mi pa chiro no mi aji mi zumbabla ni mo to mbabla nyuto mo ni yes mo come amen.